Okay, decision game 3. Wawar undercard bakbakan. Pinaog sa game 1 ng Team Cebu City. Giangkon sa Team Konsolasyon ng game 2. Kini decision game 3 na. Ang makadaw gani mao na makadawat sa tong premyo ha. Sa to ang bakbakan diri. Grabe ko lapog tira eh. Di matabas-tabas. 2-0 na, 2-0. O kaya itong bakbakan diri ha sa San Juan Inayagan City of Naga is presented to you by Pitik Partner and Jason De Lecerna Collab Promotion, organized by Boss Richard and Boss Butsoy, and sponsored by these following people: Bruce Paraiso, Asan Villarreal, Boy Ilinar Mistralias, Elena Rabanes, Jeffrey Paraiso, Windram Macalino, Yuni Abilia, Carolina Umani, Aldrin Lapot. Pasok na naman. Inside, 3-0 na. 4-0, 4-0. 4-0. Service ko po. Ruiz, firing. Answer by Jimboy. Overhead shot. Good item. Side out. Service yung Jimboy. Shout out ha ni Papartner Clasarte ug Manoy Elisir Traya diha sa Langtad Naga. Shout out sa ni Boss Charlie Milan ug ni Boss Charlie Intervention. Service yung Jason. Todi. Okay, final decision. Outside. Jimboy. Inside. Wait. No, 4. Kene servisyo to di. Para dos. Jimboy. To Kulapo, kisi-kisi di pinsang Kulapo. Dos, 4 na. Servisyo Todi. La Todi. Dibudsak ng Todi. Kuha pa. Kulapo. La. Bang. Jimboy. Jimboy again. Ball out ball. Service to di. 2-4 na, 2-4. Kulapo. Kuha pa. Bang atsam ni ka Jimboy ay. Out ball. Bola sa Team Cebu City, Servisyo Ruiz. Para 5 ni. 4-2 ang ato skor ha. Wala po. Pak. Kuha pag Kulapo. Hindi ba usang to si Jubil Bundak? Kato, karagitan aw na lang dinagi ba na kampo to. Tira ha. Bola sa Team Konsolasyon. 3-4 ha. Ini para 5 sa Team Konsolasyon. Jubil, dak-dak, giduk-duk, gidik-dik. Counter attack sa Team Cebu City. Dive si Jubil.
Side out bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Jimboy to Jason. Tok mo dito ni. Tara. Kuha pa Ruiz. Bunala na yun. Kuha pa ha. Kumbati. Bumbahi. Birahi. Tsatsahi. Bang. Grabe. Ginawang pansimbag ang Team Cebu City. Yun oh. Yun. Counter attack sa Team Cebu City. Lumalaban pa ha ang Team Cebu City. Yun oh. Ay ay. Nako. Walang tinitingnan na lang ni The Black Mamba Ruiz. Hindi na talaga kaya kunin. 3-4 to skora. Servisyo Jimboy. Tara. Inside. Tres 4. Kini para 4 iguales. Buen, iguales 4. O 5. Labong 5-3, 5-3. Kini para 6. Kulapo. Jubil. Overhead. Ay, may parang aeroplano. Kulapo. Gustong sakay. Gustong sakay sa Philippine Airlines. Si Kulapo is the best. Servisyo Tony, it's my day. 5-3 sa Tuskora. Kulapo. Buen, 4. 4-5. Boleh atas. Wait. 4-5. Servisyo Tony. Ay! Iguales. 5 na. Servisyo Tony. Kulapon. Bang, duk. Loh, bang. Sabi si The Black Mamba. Size 5 atau skora size 5 in favor of Team Consolacion. Bola Consolacion. Servisyo Tony. Luis, kuha. Out mo lang tira. City. 5 na, City 5. Kulapo. Lah, tagak. Out. Bang, Luis. Bagdok na yun, oh. Ano? La Jason. Layay. Goodbye Philippines. Ay, gutubol. Kuha pa. La, kumbate. Kini. Pagkakataon na ni Kulapo. La, kini. Linaw na. Side out. Bukit. Cinco City. 5 City atau skor ha, 5 City. Bukit. Servisyo Ruiz. Todi. Bang! Bato. Gibala na stirador ang bulang Kulapo. Jason. Hala! Diamond Ruiz. Sa San Roses. Malia Puentes. Pabor sa Consolacion. Kamu kahit nagiging mo susunod na Servisyo Jubil. Ruiz.
Oh. Ha? Time out muna ha. Bulat konsolasyon. Tinignan mo, Mr. Kene, servisyo Jubel. So, dala mo. Kulapo. Answer by Jimboy. Kulapo, may pusing. Bang! Arak! Side. Away from home. 8-5. 8-5 na. 3 puntos. Ang kalamangan sa Team Consolacion. Ruiz. Jimboy. Kuha pa Jason. Ruiz. Midukduk, midakdak, midikdik. Tuara. Paarak. Bang! Bunal-bunal lang sakto. Napay! Bang! Kinsay maldito niya. Kuha pa Jason. Maldito ha sa itong organ. Kuha promoter. Kabaw sa si Jason. Tuas dagat po ni Tabula. 8-5 ha. Servisyo ko lang po para size. Hiwi ang bulang tudi. Size 8. Size 8 na. Laka niya. Bukid. 2 puntos lang ang kalamangan. Ito na naman si Kulapo para City. Jimboy la. Tara, gidakdak na sad. Dakdakag duha ka sakong ganador. Pasok ang tira ni The Black Mamba Ruiz. City 8 na. Servisyo Kulapo. Dah, Jason. Sabit. Side out. City 8 mga igan. 1 point ball game in favor of Team Consolacion sa atong decision game 3 ha. Sa atong undercard bakbakan diri sa San Juan Inayagan City of Naga. Servisyo Jimboy. Ruiz. Tiada. Ganda ng paggagawa ni Jubil Ducante. Pasok na pasok ang tira. Servisyo Jimboy. Last 3 na. Ruiz. Sabit. Si Jubil Ducante. City 9 mga igana. Servisyo Jason. Lah, Jason mitokpod. Loh, taliya. Muntik na. Ay, wakakat-kat ang bola ni Ruiz. Kanugon. Servisyo Tony. Wala po. Jimboy. Ruiz. Bang! Out ball. Out ball. City 9 ha, City 9. Kini para 8 sa Team Cebu City. Lah! Ay! Lah, wala po. Bang! Jason, lah nagpauwa na ang Team Cebu City. Lagi bagyo na ni Jason. Tuara. Igos. Kuha Jason. Grabe eh. Igos unos. Servisyo Ruiz. Lah, wala po. Bang! Out ball. Susan Roses. Servisyo Jubil. Para Disney sa Team Consolacion. Kulapo firing. Kulapo again. Tony. Counter attacking. Tony again. Tuara, linaw na. Goodbye my teacher. Goodbye. Kaya Jason na. Son. Woo! Kaya Jason eh. Servisyo ko lang po. Gi! Tara. Wa pa. Na! Ruiz!
Out sa Out ball, out ball. Score, bola ang Yakult. 9-8. Pabor sa Consolacion. 9-8 9-8. 1 point ball game in favor of Team Consolacion. Bola lang. Last 3, last 4. Katong oblong, hindi na tayo rin. Nala oblong, mga listen sa kon. Shout out ni Papart Eric Lasarte ug ni Mano Elisa Trayad diha sa Langtad Naga. Twist. Bang! Nagpabuto na si Jubil. La! Wala po. Nice defense. Out na. Out. Sango ang bola sa dahon sa Magtalisay. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason. Jimboy, out ang bola. Iguales 9 na. Last 3, last 3. Kapit kamay mga igan. Servisyo Jason. Wait. Gis, 9 na. Last 2 na ang Team Cebu City. Servisyo Jason para 11. Agay! Wala. Giba ang depensa sa Team Consolacion. 11. 9 na. 4 daw na ang Team Cebu City sa atong undercard bagbakan para champion na. Servisyo Jason on the way para champion na. Toko ni Jason. Giday bang tubi. Gilaras ni Kulapo. Lapnos. Bang! Jason. Lah. Lumalaban pa ang Team Consolacion. Abay nako. Counter ni Tony. Pasok na pasok. Ito, magandang labanan to. Side out. Buhay pa ang Team Consolacion. 11-9. 11-9. Servisyo Tony. Lah, Jason. Tony. Lah. Lah, Kulapo. Out bola. Buena sa ato Kulapo. Cebu City, 11-9. Wadamhan ni Kulapo, masagang pa niya ang bola. Para daog sa Team Cebu City. Servisyo Ruiz. Bang! Good item! Daog na! Ang Team Cebu City. Congrats Kulapo, Ruiz, Jason sa atong undercard bakbakan na diri sa San Juan, Inayagan City of Naga. Coming up next, main event, bakbakan.